आज तो ए मोर चंदनगढ़ केते सुंदर देखा जाउछ। पूर्व दिगरे सूर्य देवता धीरे धीरे विराजमान करुछंती। सही सुनेली किरण रे प्राणी माने उड़ी बुलुछंती। मयूरी मयूर माने करे कोलाहल आहुरी द्विगुणा कर देउछि। वाह कि चमत्कार दृश्य! कोइलीर मिठा मिठा स्वर केते जे मधुर। जाए थरे बुलिकी आसिबी। गज गमने पिका बजाने, गज गमने पिका बजाने, आसे शांति लता रानी राजा कमुनि धरणी चंदन गरर रानी राजा कमुनि धरणी चंदन गरर रानी। तले मोर जरा कुकुशाल रे राखिबा एक नेत्र मोरा जगु देखिबा। मन तो ठाणी दुख हरे, मन तो ठाणी दुख हरे, दुखी का दुख हरे चंदन गरर रानी चंदन गरर रानी। जगन्नाथ जगतर नाथ ए धराधामरे मते नारी कुले जन्म दे मो जीवन को शांति करी देछ प्रभु। राज राणी भोग विलास रे बीती जाए दिन मोर, हेले तुमको मोर कोटि कोटि प्रणिपात प्रभु। ए मो चंदनगढ़ प्रजावत्सल तथा मो परिवार को कुशल रे रखिथांतु ठाकुर। एतिकी मोर प्रार्थना, एतिकी मोर प्रार्थना। महाराणी शांतिलता तुम्हें एठी एका एका बसी कौन करुछ महाराणी? स्वामी आज तो आपण को राजकार्य आसु आसु बहु विलंब हो जाए। मु आपण कथा भाभी एठी बसी स्वामी। स्वामी भक्तिपूर्ण प्रणिपात घेना कर मोर। उठ उठ शांतिलता, आमर यही जुगल मिलन सबुदिन अमर होई रही थाउ शांतिलता। ताहा हेले शांतिलता उठ उठ शांतिलता। स्वामी महाराणी मो पुआ सागर श्रावण घर बाहरी गले जे ए जाए फेरी नांती स्वामी। महाराणी शांतिलता स्वामी सागर श्रावण वर्तमान बड़ होई गलेनी। तांको सांग मानंक सह खेली जाइथिबे।
ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗେନି ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରିୟା ମୋର ମୁହିଁ ଗହେଲି ତୁମର ସବୁ ଜନମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ମୋର ସବୁ ଜନମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ତୁମେ ସତ କହୁଛ କି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଗୋଟିବ ମୋହି ପରମ ରହିଥିବା ସାତ ଜନମର ତୁମେ ଯୋ ପ୍ରିୟା ମୋର ମୁହିଁ ଗହେଲି ତୁମର ତୁମେ ଯୋ ପ୍ରିୟା ମୋର ମୁହିଁ ଗହେଲି ତୁମର ଜନମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ପାଖେ ପାଖେ ଜନମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ପାଖେ ପାଖେ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ମୋ ମଥା ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଲାଗି ରହିଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ରହିଥାଉ ଶାନ୍ତିଲତା ଏହି ଆମର ଯୁଗଲ ମିଲନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଉ ଶାନ୍ତିଲତା ତାହା ହେଲେ ଶାନ୍ତିଲତା ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ତେଣେ ସାଗର ଶ୍ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ମହାରାଜ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ ନାଟକରେ ଅତି ଖୁସି ହେଇ ଲିଟିପ୍ରଣା ଗ୍ରାମର ବୈଷ୍ଣବ କୋଟା ନାରାୟଣ ବେଲା ଭକ୍ତ ମାଝୀ এই ତିନି ବନ୍ଧୁ ମିଶି 50 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦାନଦାତାଙ୍କୁ ଆମ এই କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।